अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट निकाह स्पेशल पार्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी वह यही सोच रही थी कि वो आने लोगों का इंतजार करे यहाँ चली जाए, क्योंकि उसकी तबीयत अभी भी खराब थी, जब किसी ने उसे पीछे से दबोचा, उसके नाक पर क्लोरोफॉर्म बड़ा हुआ रुमाल रख दिया। उससे पहले कि उसका जहन अंधेरे में डूबता, उसे एक सरगोशी नुमा आवाज़ सुनाई दी, सो जाओ स्लीपिंग ब्यूटी। एनी की गुंदगी छूटी तो उसने देखा कि वह कमरे में बंद है। उसका दिमाग अभी भी काम करने के काबिल नहीं हुआ था। मंजर अलग था। एक दफा फिर गुंदगी छाने लगी और एनी भी नींद में चली गई। सानिया को कुछ जरूरी किताबें चाहिए थी, इसलिए वो अरमान के साथ लाइब्रेरी आई थी। सानिया को अभी वक्त था, इसलिए अरमान बाहर टहल रहा था जब उसका फोन बजा। अरमान ने कॉल अटेंड की। हाँ बोलो बख्श, दूसरी तरफ से मिलने वाली हब्बा ने उसे दिलो दिमाग को एक लम्हे के लिए साकत कर दिया था। मैं आ रहा हूँ, ये कहते ही उसने फोन बंद कर दिया और लम्हों में गाड़ी लेकर निकला। उसकी मंजिल बहुत ही करीब थी। एनी एक दफा फिर होश की दुनिया में आई तो देखा वो अपने कमरे में नहीं है। ये जगह उसे अनजान लगी, लेकिन वो कहाँ थी और वो किसी और जगह क्या कर रही थी? उसे कहीं और क्यों लाया गया था? वो अगली बात सोचने के लिए वो होश में ना रही। सरबराही सोफे पर क्रीम साहब भरजमान थे, जबकि उनके साथ वाले सोफे पर अदल और अदील साहब बैठे हुए थे। दाएं तरफ उनकी बेगम जरीना भी अपनी बहुएं राहत और फर्ज के साथ बरजमान थी। सब चाय के साथ बातों में लुत्फ अंदोज हो रहे थे जब यंग जनरेशन अंदर दाल हुए। मायरा, विशाल और हानिया आगे आ गए, जबकि कबीर और अली उनके पीछे दाल हुए। सब आकर सोफे पर नडाल होकर गिर गए। कभी इंसानों की तरह भी आ जाया करो, जब देखो बंदरों की तरह उछलते कूदते आती हो। जरीना भी बेगम ने उनको लते लिया। यंग जनरेशन ने आओ देखा ना ताओ, सब स्नैक्स और पकौड़ों पर टूट पड़े। क्रीम साहब उनको गौर से देख रहे थे। जब बर्दाश्त ना हुआ तो बोल पड़े, एनी किधर है? तुम लोगों के साथ गई थी ना? तो फिर क्या एनी अभी वापस नहीं आई? माया ने परेशान होकर पूछा। क्या वो तुम लोगों के साथ नहीं थी? अली ने बाकी लड़कियों से दरियाफ्त किया, जिसके जवाब में उन्होंने नाम में साड़ी लाया। जब वो तुम लोगों के साथ आई ही नहीं है तो तुम लोगों ने हमें तब ही क्यों ना बताया? अली ने उसको डपटा। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो हमें नहीं मिली। हमने उसको कॉल की लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। हमें लगा वो शायद घर चली गई हो। लड़कियां एनी की गैर मौजूदगी पर रोने को ही और मर्द हजरात भी एकदम परेशान नजर आने लगे। क्या ये तय नहीं हुआ था कि तुम लोग साथ जाओगे और वापस भी साथ लौटोगे? तो फिर तुम लोग इसके बगैर क्यों आ गए? करीम साहब ने गिरते हुए कहा। सब एकदम परेशान नजर आने लगे थे। अली और कबीर एनी को ढूंढने निकले थे। आदिल और अजील साहब भी एनी की तलाश में निकल पड़े। जब 8:30 बजे उनमें से कोई घर न पहुंचा तो करीब साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और खुद एनी को ढूंढने निकल पड़े थे। पीछे साहब उन्हें रोकते रह गए, मगर वो ना रुके। करीम साहब ने आसपास की गलियों को चप्पा चप्पा छान मारा, मगर एनी का पता न चला और वो थक कर एक जगह पर रुके। जब उन्हें अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, उससे पहले कि वो मुड़ते उन्हें बहुत देर हो गई थी। कोई उन्हें बेहोश कर चुका था। आगे उनकी जिंदगी में क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। अब एनी की गुंडकी छूट चुकी थी। उसका जहन मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुका था। होश में आते ही उसकी नजर छत पर पड़ी, फिर सामने और फिर चारों तरफ। वो किस जगह पर आई थी उसे बिल्कुल इल्म न था। उसकी उठने की कोशिश की, मगर बेसूद। उसने उठकर देखा तो उसके हाथ बेड के किनारों से रस्सियों से बंधे हुए थे। उसने बेयकीनी से अपने बंधे हुए हाथों को देखा। उसको इल्म नहीं था कि वो कितनी देर तक यहाँ पर है। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई है? कोई सुन रहा है? हमें हमें बाहर निकालो, कोई तो हमारी मदद करो। एनी का दिल बैठा जा रहा था आगे आने वाले वक्त का सोचकर। पता नहीं वो कितनी देर चीखती रही। जब उसे किसी के आने की आवाज आई और साथ ही लाख खुलने की। नोवार्ड ने दरवाजा खोलते हुए एनी की जब उस शख्स पर नजर पड़ी तो वह शदीद बेयकीनी का शिकार हुई। उसे सब की बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। एनी का मुंह खुल गया और आंखें फटी की फटी रह गई। तुम? एनी ने शदीद हैरत से कहा। वो समझी थी कि वो 2 दफा टकराने के बाद उसने उसका पीछा छोड़ दिया होगा, मगर उसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो उसे अगवा कर लेगा। जी हाँ, सही समझे आप, आने वाला अरमान शाही था। जी मैं। तुम बहुत जल्दी पहचान गई मुझे। अच्छा लगा मुझे जानकर, और आगे से तुम्हारी सोच भी मुझ तक महदूद रहनी चाहिए। वो उसे सख्त अंदाज में बात करता हुआ एक पोसेसिव इंसान लगा था। तुम्हें हर बात मजाक लगती है, एने उड़ाते हुए कहा। मुझे बात घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधी तरह काम पर आता हूँ। नकाह के लिए तैयार हो जो, नकाह हवा आता ही होगा। अरमान ने एनी के सर पर बम गिराया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने ये बात सोची भी कैसे? एनी का तो मीटर ही शॉर्ट हो गया था। ये दफा तुम हमें खोलो, फिर हम तुम्हें बताते हैं। हम तुम्हारा हशर हराब कर देंगे। एनी ने रस्सियां तोड़ने की कोशिश की। ये कोशिश देखकर अरमान के चेहरे पर मुस्कुराहट ने छप दिखाई दी थी। कोशिश बेकार है,
दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हें मेरा होने से नहीं रोक सकती। एनी के तो सर पर लगी तल्लू पर बुझे। तुम जानते नहीं हो तुम किससे उलझ रही हो। हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं, हमें खोल दो वरना पछताओगे। जाल में फंसे होने के बावजूद भी उसकी शेरनी धमकी देने से बाज नहीं आई थी। अरमान उसकी जरूरत पर अश अश कर उठा। सही कहा है किसी ने, देयर इज नो वन बेटर फॉर ए लाइन देन ए लाइनिस। अरमान लाइब्रेरी से उजलत में निकला, साथ दुबे को काल मिलाई। कहाँ है तो? अरमान ने दरियाफ्त किया। मामूदुल्ला टीम होटर्स में कॉफी और बर्गर नोश फरमा रहे हैं। उसे भी भला किसी सीधे जवाब की उम्मीद की जा सकती थी। अभी आ सकता है? अरमान ने दरियाफ्त किया। हैरियत, सानिया को लाइब्रेरी से पिक करके घर ड्रॉप कर दे। मगर मैं तो उसे कभी देखा भी नहीं है, दुबे ने मसला बयान किया। तो मुझे क्या मिलेगा? आखिर में अपने मतलब की बात पर आया। मेरे निकाह के छुआरे, अरमान ने सीरियस लहजे में कहा। हा हा हा, इतने ठंडे जोक पर ठंड से उसका मेरे फिफड़े बाहर आ गया। आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास। दुबे, सानिया को घर ड्रॉप करके मेरे बेजे के एड्रेस पर मौलवी समेत पहुंच जा। अरमान ने सख्त लहजे पर वार्निंग देकर फोन बंद कर दिया। अरमान के इस लहजे पर दुबे को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती हुई नजर आई। वो पेड़ पर जाने वाला बर्गर हलक में फंस गया। दुबे ने बामुश्किल बर्गर निकला और बाहर दौड़ लगाई। अल्लाह ही पूछे तुझे अरमान। सानिया बाहर आई, देखा ना अरमान था और ना ही गाड़ी। परेशान होते हुए उसने अरमान को कॉल मिलाई। भाई कहाँ है आप? गाड़ी भी नजर नहीं आ रही। गुड़िया, मुझे एक जरूरी काम आन पड़ा है, इसलिए मैंने अपने दोस्त को भेजा है, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। डरने की जरूरत नहीं है, वो मेरा जिगरी जार है। मेरे लिए दुआ करना कि मुझे अपनी मंजिल मिल जाए। ओके ओके भाई, अल्लाह आपको कामयाब करे। सानिया ने दिल से अपने भाई के लिए दुआ की। सानिया अरमान के दोस्त का इंतजार कर रही थी जब उसने सामने एक लड़के को रुकते हुए देखा। सानिया ने उसको मशकूक नजर से देखा। वो नौजवान थ्री पीस में सूटेड बूटी, चेहरे पर चश्मा लगाए, बाल जेल से जमाए खड़ा था। आपका नाम क्या है? उस अजनबी ने दरियाफ्त किया। जी? सानिया उस अजनबी शख्स को हक्का बक्का देखे गई जो पहली मुलाकात में उसका नाम पूछ रहा था। सानिया उसको कोई लफंगा समझी थी। मैंने आपका नाम पूछा है, तो बेन अपना सवाल दोहराते हुए कहा। सानिया अंदर से घबरा गई, लेकिन बाहर से न डर बनते हुए कहा, देखिए मुझे अकेला मत समझे। अगर मुझे छेड़ने की कोशिश की तो मैं लोगों को इकट्ठा करके आपको 100 जूते पड़वाऊंगे। दुबे मुंह खोले हुए इस मीठी तीखी मिर्च को देखे गया जिसे पता नहीं लफंगा समझ रहे थे। जी, मीठी तीखी मिर्च ही लकब दिया था हमारे दुबेर ने सानिया शाह को। दुबेर को तो सदमे से पूरा मुंह खुल गया था। यह लड़की उसकी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी को किसी लफंगे से तशबीह दे रही थी। मोहतरमा, मुझे अरमान ने लेने भेजा है। दुबेर ने अरमान से मुशाहबत रखती लड़की को कहा। दुबेर को यह सुरख पस्त फिर फुलवल गालू और कांसी सी आंखों वाली लड़की पहली नजर में पटा पटा करने वाली जापानी चाबी की गुड़िया लगी थी। हम कैसे यकीन कर लें कि आपको भाई ने भेजा है? क्या पता आपने हमारी बातें सुन ली हो। दुबेन हैरान रह गया। मतलब इतनी बेतबारी, मतलब हद ही हो गई है। मोहतरमा, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने भाई को कॉल करके तस्दीक कर सकती है। दुबे ने जगह कहा। सानिया ने अरमान को कॉल मिलाई। जी गुड़िया, मैंने ही दुबे को भेजा है। सानिया अरमान की तस्दीक करने पर कुछ शर्मिंदा सी होगी। इस तरह दुबे उसकी शर्मिंदगी कम करने के लिए बोला था। सानिया उसके पीछे चलती हुई गाड़ी में बैठ गई। दुबे ने उसे घर के आगे ड्रॉप किया। थैंक्स एंड सॉरी, मैंने आपको शक किया। इट्स ओके, जो कुछ भी था, लेकिन दुबे को यह मोमी गुड़िया दिल में गड़गड़ गई थी। अब उसे अपनी दूसरी मुलाकात के बारे में प्लान करना था और अरमान का आर्डर याद आते ही वो फटाफट मौलवी को लेने दौड़ा। अभी वो और एनी बात कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अरमान ने बाहर देखा तो दोपहर था और मौलवी भी आ चुका था। अरमान अंदर आकर एनी के बाजू खोलने लगा। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मैं तो पहले ही ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। अरमान ने उसे और चलाया। अरमान से खोलते ही मुड़ा। एनी ने इधर उधर देखा ताकि उस पर किसी की चीज से हमला कर सके। और दूसरी जन्म उसे फ्रूट्स में पड़ा हुआ चाकू नजर आया। उसने चुपके से वो निकाला और अरमान के पीछे आकर उस पर वार करने ही लगी कि उससे पहले ही एनी उस पर वार करती। क्या तुम अपने बाबा जान से नहीं मिलना चाहोगी? अरमान के सर स्वीट हार्ट आवाज गूंजी। दिल एनी का एनी का हाथ हवा में बुलक रह गया। अरमान ने उसे एक वीडियो दिखाई जिसमें करीम साहब एक कुर्सी से रस्सी से जकड़े हुए थे। उड़ के सर पर किसी ने बंदूक तान रखी थी। वो बेहोश थे। करीम साहब को उस हालत में देखकर एनी की जान पड़ रही थी। उसने फौरन अरमान से फोन चिपटा। ये कौन लोग हैं? उन्हें बाबा जान को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? एनी दहाड़ी। वो क्या है ना कि स्वीट हार्ट कि तुम इस तरह तो मानती नहीं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तुम्हारी एक हाँ तुम्हारे बाबा जान को बचा सकती है और तुम्हारी ना। अरमान खामोश हो गया। ना का मतलब एनी अच्छे से जान गए थे। तो डियर, आप फैसला तुम्हारे हाथ में है। एनी ने कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। एक तरफ उसके बाबा जान थे तो दूसरी तरफ उसकी जिंदगी का अहम फैसला। एनी की आंखें लबल आंसू से बढ़ गई। हम तुमसे मोहब्बत नहीं करते, हम किसी और से प्यार करते हैं। एनी ने आरी हड़बा आजमाया। ये सुनते ही अरमान की आंखें लहू रंग हुई। उसकी आंखों से वैसे टपकने लगी। उसे एनी का मुंह दबोचा, उसे दीवार के साथ पिन किया। फिर कहो
کیا کہا؟ ارمان گھرایا۔ ہم تم سے نہیں، ہادی سے محبت کرتے ہیں۔ اینی نے تمساہرانہ انداز میں اسے اور جلایا۔ اینی کو لگا کہ وہ یہ سب جان کر اسے جانے دے گا، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ ارمان غصے سے اینی کو گھورتا گیا، 1 پل، 2 پل، 3 بار، اور پھر جھٹکے سے اینی کو چھوڑا اور فون پر اپنے آدمی کو ہدایت دی، مار دو اس کو۔ اس کی اس حرکت پر اینی کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ اس کے حواس کونے کو تھے جب اس شخص کے گن لوٹ ہونے سے ہوش میں آئے۔ نہیں نہیں پلیز ایسا نہیں بات کرنا، اینی گڑ گڑائی۔ تم نے میرا کہا مانا جو میں تمہارا مانوں؟ نہیں پلیز نہیں، تم جو کہو گی وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آہر اینی نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، اور بالآخر ارمان نے اس شخص کو روکنے کو کہا جو بس فائر کرنے ہی والا تھا۔ اینی کی جان میں جان آئی۔ نکاح کے لیے چپ چاپ تیار ہو جاؤ، ورنہ جو اب نہیں ہوا وہ بعد میں ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ ارمان اس کو دھمکاتے ہوئے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ایک لڑکی ایک بڑے سا تھال میں عروسی جوڑا لے کر داخل ہوئی تھی، جس پر طرح طرح کے زیورات پڑے ہوئے تھے۔ اسے تیار کرنے لگی۔ اینی چپ چاپ مورتی بنے ہوئے تیار ہوتی رہی۔ سفید اور سنہری گردار فراک اور لال چنی میں وہ کسی ریاست کی ملکہ لگ رہی تھی، اور اوپر سے لائٹ سے میک اپ اور لائٹ سے جڑ نے اس کے 2 آشنا حسن کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس پر پہلی مرتبہ اتنا روپ آیا تھا کہ لوگوں کی نظر ٹھہر جائے، مگر اینی کو یہ سفید عروسی جوڑا کسی کفن سے کم نہ لگا۔ جب ارمان دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہوا اور اینی پر پہلی نظر پڑتے ہی دل ایک دم رکا۔ آنکھوں نے اس کی نظر اتاری، دل نے شور مچایا، دھڑکن بے ربط ہوئی۔ یہی تو وہ ماڈل تھا جو اس نے برسوں سے دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ وہ آج وہ مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ جب دوبہر نے کھنکھانے سے وہ ہوش میں آیا اور اینی کے سر پر چادر ڈالی۔ مولوی صاحب آئے اور انہوں نے نقاب پڑھانا شروع کیا۔ اینی شاہ ولد احمد شاہ، آپ کو ارمان شاہ ولد مراد شاہ سے سکہ راج الوقت 50 لاکھ حق مہر قبول ہے؟ 2 دفعہ پوچھا گیا، مگر اینی خاموش رہی۔ ارمان پریشان ہوا تو دوسری طرف اینی کے ذہن میں چکر چل رہے تھے۔ یہی موقع تھا کہ کریم صاحب کے پیار کا صلہ دینے کا، مگر کیا وہ ہادی کو بھول سکتی تھی؟ دل کرلایا تھا، مگر پھر کریم صاحب کا ہنستا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ کیا وہ اپنی خواہش کے لیے ان کی جان خطرے میں ڈال سکتی تھی؟ دل و دماغ نے بیک وقت ایک ہی بات کہی تھی، نہیں جی قبول ہے۔ اینی دل پر پتھر آ کر کہا اور 3 دفعہ دستخط کر دیے اور اپنی زندگی ایک ایسے اجنبی شخص کے نام کر دی جس کو اس کو شدید نفرت ہو رہی تھی۔ اینی کا ہوش ہی کہاں تھا؟ ہوش ہوتا تو ناموں پر غور کرتی نا۔ اینی کے ذہن میں اپنی محبت کی جھلکیاں چل رہی تھی کہ کیسے وہ باہر بھی ویڈیو کال پر اپنے کزن سے بات کرتی تھی، لیکن ہادی شاذ و نادر ہی نظر آتا تھا۔ جب وہ واپس آتی تو کیسے سب مل کر بیٹھے تھے، لیکن ہادی اس کو دیکھتے ہی اٹھ جاتا۔ پہاڑ پر اس کو ہادی کی بے وفائی اور اس کا ٹھکرانا یاد آ گیا۔ بس یہی آ کر تو دل نے ارمان کے فیصلے پر سر تسلیم ہم کیا تھا، کیونکہ ہادی نے اسے کوئی امید نہیں پکڑائی تھی۔ اب وہ ایسی بیٹھی تھی جیسے اپنی تمام جمع پونجی لٹا چکی ہو، جس میں جیسے جان باقی نہ رہی ہو۔ دوسری طرف ارمان سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ سب کو بیچ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اینی کو ساکت کھڑا پایا۔ آنکھیں بھی جیسے غم منا کر سوج گئی تھی۔ ارمان اس کے قدموں میں بیٹھا، اس کے ساتھ ہاتھ تھامے جو کہ اس وقت ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ اس نے اینی کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ کر انہیں گرماہٹ پہنچانے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے بہت ہی برا سمجھتی ہو، کیونکہ ہماری ملاقات کبھی اچھی نہیں رہی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، بے پناہ، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ میری سنگت میں تم دنیا کا ہر غم بھول جاؤ گی، میرا وعدہ ہے تم سے۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر دنیا میں سب نے بھی تمہیں چھوڑ دیا نا تو تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، کچھ تو بولو۔ اس کو ایسی حالت میں دیکھ کر ارمان کا دل ہون ہوا تھا۔ اس کی شیرینی تو ہمیشہ ڈانٹتی ہوئی اچھی لگتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی، خاموش سی۔ اینی نے ایک دم اپنی پلکیں اٹھا کر ارمان کو دیکھا۔ آہر تم نے ہماری عزت کو 2 کڑی کا کر ہی دیا نا، ہم سے ہماری عزت اور ہمارا غرور چھین لیا نا۔ یہی چاہتے تھے نا تم کہ ہم کبھی معاشرے میں سر اٹھا کر نہ جیت سکے۔ مبارک ہو، تم جیتے اور ہم ہارے۔ اینی نے تالی بجا بجا کر تنزیہ کہا۔ ارمان نے اسے غصے سے اینی کو دبوچا اپنے سامنے کھڑا کر دیا، جس کے سمجھ میں مطلب آیا تھا اس کا میٹر گھمانے کے لیے کافی تھا۔ کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ ہاں بولو، کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیا تمہارے ساتھ رات گزاری یا پھر تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے؟ تمہیں اپنی عزت بنایا ہے، عزت۔ آج کے بعد اپنے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کرنا، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ ارمان نے اینی کے دماغ پر دستک دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ ایسی بات کی تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ تمہاری ہر دھڑکن پر، تمہاری ہر سانس پر، تمہاری سوچ پر صرف میرا حق ہے، صرف میرا۔ میں چاہتا ہوں تم صرف مجھے چاہو، مجھے دیکھو، مجھ سے محبت کرو جیسے میں کرتا ہوں تم سے۔ بولو، کرو گی نا؟ اس نے اینی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ ایسے بولتے ہوئے کوئی پوزیسو شخص لگ رہا تھا۔ پھر خود ہی اسے اینی کو اپنی پہلی محبت کی مہر ثابت کی اور اسے زور کا گلا لگایا۔ اینی کان کی لو تک سر ہو گئے تھے۔ پھر ارمان نے خود ہی اینی پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر بکھرے حسین رنگوں کو دیکھا اور دل میں اتارا۔ کپڑے بدل لو، میں تمہیں تمہارے ڈراپ کر دوں گا، ارمان نے سخت لہجے میں کہا۔ اینی نے اپنی عافیت اسی میں جانی، کیونکہ اسے کریم صاحب سے جلد از جلد ملنا تھا اور اپنی غیر موجودگی کا کوئی بہانہ کرنا تھا۔
ارمان نے اینی کو اس کے گھر کے باہر اتارا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر خود بھی باہر آیا۔ اب تم میری امانت ہو، اس بات کا خیال رکھنا۔ اینی کا چہرہ سستا ہوا لگ رہا تھا۔ دوسری لائن میں گاڑیاں آ جا رہی تھی۔ ارمان کی بات پر اینی نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے ایک دم سے اسے دھکا دیتے ہوئے بھاگی اور دوسری لائن میں ایک گاڑی کے آگے آگی۔ وہ گاڑی سے ہٹ کرتے ہوئے گزر گئے تھے۔ ارمان خود بنا کھڑا رہا۔ یہ منظر دیکھتے ہی ارمان کے ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ وہ بے جان ہو کر زمین پر گرا۔ اسے سانس لینے میں دشواری آ رہی تھی۔ کیا اس نے اپنی منزل پاتے ہی کھو دی؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے آیا اور اٹھا اور اینی کے وجود کے پاس گیا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور ایک بازو اور ٹانگ میں متاثر ہوئی تھی۔ اس کا خون دیکھ کر ارمان کے دل کی دھڑکن بند ہوئی تھی۔ وہ ایک دم نیچے گرا اور اینی کو ہلایا۔ اینی میری جان، ایسا مت کرو، پلیز آنکھیں کھولو، ارمان کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ایسے کرنے پر اینی نے ذرا سی آنکھیں کھول کر ارمان کو فاتحانہ نظر سے دیکھا کہ جیسے کہہ رہی ہو کہ میں جیتی تمہارے وقت ریت کی طرح ارمان کے ہاتھوں سے پھسلا جا رہا تھا۔ ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر تھا۔ محبت اور جنگ میں کس کی جیت ہونی تھی یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔